तेहें नोडे कोलकाता रे भाषा मेला 2025 नोआ हुयुग कना और नोआ रे पश्चिम बांगला रे ना जहाँ तीन भाषा मेना कोआ झोटो भाषा रेन प्रतिनिधि नोडे को हेज कना आकोआ पार्सी इदी काते नोडे कथा को दोहोया और ओना साथे निये धाव रेना भाषा मेला रे मिदटेन रियल कम्पिटिशन से निजेरा आयो अड़ांग ते बेना भिडियो कम्पिटिशन ओना दोहो हुई लेना और ओना रेगे निये 2025 साल रेना कम्पिटिशन रे कोड़ा भाषा कोन मिदटेन मानतान गंके नोडे मेना आकादिया जहां दो तेसर ठावे हमेट कनाय उनी ठन खना गे आजा पार्सी बाबतते आया उपरूम बाबतते ओना साथे चेत भिडियो बनाव कदा ओना बाबत बन बडाया गंके जोहार जोहार गंके आमा उपरूम कटी लई तबो नुतुन दो दिनेश मुदी महाबल साबु कोडा इनको कोडा करी ও দীনেশ মুদি তৃতীয় পুরস্কার দীনেশ মুদি উনি কোড়া কবিতার আবৃত্তি করেছেন কোড়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিনিধি দীনেশ মুদি महाबल साबु कोडा আপনাদের সামনে তিনি মঞ্চে আসছেন কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছি আমি শ্রী প্রাপ্ত বসু মহাশয়কে অনুরোধ জানাবো বাংলার মানে মুদির হাতে পুরস্কার অর্পণের জন্য শ্রী জাগাম দীনেশ তামা মুদি মেনা তিতামা মেনা মেনা তামা আরিচানি ভাষার বৈচিত্র্যের কথা অধ্যাপক সরকার বলছিলেন অধ্যাপক রণবীর সমাদ্দার বলছিলেন এই মেলার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে এই বৈচিত্র্যের এক প্রতিভাস আপনাদের সামনে উপস্থাপিত হলো শ্রী দীনেশ মুদি গ্রহণ করছেন জাগারতাম কোটাতে থুতিতাম কোটাতে আরিচালি দহতাম নিয়া সমাজে কুরমালি ভাষার একটি না মাফ করবেন কোড়া কবিতার আবৃত্তি শুনছেন কোড়া কোড়া কবিতার আবৃত্তি শুনছেন কোড়া ভাষার সঙ্গে আমাদের চেতনার সেতুপথ নির্মিত হচ্ছে ভাষামালার এর থেকে ব্যঞ্জনাময় মুহূর্ত আর কি হতে পারে কাম জাগারাম কোডাতে কাম থুতিয়াম কোডাতে কাম মানে আমার আইচালি নিয়া সমাজে এনখান গেল আমি মুজে চাবা নিয়া হাসা নিয়া দুনাই কোডা नुतुन दो दिनेश मुदी महाबल साबु कोडा इनको कोडा करी यहाँ आपका कविता नोडे या आईएसएल रे या धार पोजीशन नाम कदा ना कविता तो चिन्हा तमा मेना পরিচয় তোমার আছে বাংলার মানে এটা अच्छा মানে এই কবিতাতে মেনা আম কিনা মেনতে চিহ্না কানা আমার আইডেন্টি কিনা আইডেন্টি ইনা কবিতার মেনা একটু মেনা যেমন আমার জাগার মেনা চুটি মেনা ইনা থেকে আম চিহ্না কানাম কোডা ইনা কবিতার বিষয়বস্তু ইনা एकदम माने আপনার নামটা কি उपरूम सब रकाब लगिते नवा कविता कना आम तेहें नोडे कोलकाता रे हेज कते आइले सर जहां दो मिदटेन बोले पार्सी इदी कते कमी है नवा इंस्टीट्यूट खुना आम सारहावम नाम किदा ओना साथ जहां तीन पार्सी मेला हुई कना भाषा मेला नवा रो पेपर प्रेजेंट लगी आमा आयो अड़ांग ते कथा सदर लगी आम नेता हुई कना चे लका आम आइतो दा एक्चुअली निया मंच तो नेडे केते बुझाय ना काटा माडा मंच ने मंच रे जुदी निया आड़ांग निया जागा निया जाति जुदी दोहो दाड़ी सामान रे सामान सदर दाड़ी निया जाति भाषा बरोड आणि सेन सेटल और सेन सेटल लगन कि ना ही हुआ निया जागा रो कोई काकू सरी निया भाषा कोई काकू सरी निया इनके काकू चिन्हत निया जाति को कोई काकू चिन्हत हमको को बाई का अलग चिन्हा ले चिन्हा लखन के चिन्हा दिसुंगा के आले आदिम मानवी आदिम जनजाति कनाले दिसुंगा इनाटा हम थोड़ा सामान्य सदर अडी अडी आइमा सारहाव नोडे हेज कते जोहार ইং দীনেশ মুদি মহাকল সাপু কোডা আপনাদের সামনে কোড়াতে কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছি কবিতার নাম চিহ্না তামা মেনা বাংলার মানে হচ্ছে পরিচয় তোমার আছে জাগার তামা মেনা থুতি তামা মেনা মেনা তামা আরিচালি নিয়া সমাজ রে এনখান গে দো আমগে চিহ্না কা নাম কোডাগে চিকি তামা মেনা চিকি তামা নাক চিকি চিহ্নায়াকু যতকে भारत दिसुम राडी ताला निया समाज रे एनखान गे दो आमगे चिन्हा का नाम कोडागे जागारताम कोटाते थुतिताम कोटाते आरिचाली दोहताम निया समाज रे एनखान गे दो आमगे चिन्हा का नाम कोडागे
बोंगा लेका साजा को समाज के हो एंका साजाताम आरिचाली मानाताम निया समाज रे एनखान गे दो आमगे चिन्हा का नाम कोडागे जागार मेना खान आम हो मेना मा समाज मेना खान जात हो मेना आ निया जीव ताहिन भोर गे एनखान गे दो आमगे चिन्हा का नाम कोडागे काम जागाराम कोडाते काम थुतियाम कोडाते काम मानायाम आरिचाली निया समाजे एनखान गे दो आमगे मुचे चाबा आ निया हसा निया धुड़ी रे एकोडा आमगे जोहार।